نشوفوا Voilà, donc المقادير اليوم. المقادير ديال لازانيا avec la ricotta épinard. Donc غادي نحتاجوا 12 pâtes à lasagne, donc 12 plaques. 500 grammes de sauce tomate. Bon, après la sauce tomate, كل واحد كيصوبها على الطريقة ديالو بالبصلة الثومة avec les herbes et tout. 50 grammes de fromage râpé. D'accord. Et pour la farce épinard fromage ricotta, غادي نحتاجوا 450 grammes d'épinards frais. Mais الأحسن, il vaut mieux utiliser les épinards frais que surgelés, حيت surgelés كيكونوا فيهم الماء بزاف. يزيدوا D'accord. Donc on aura besoin aussi de 150 grammes. نغسلوهم ونقطعوهم les Oui, épinards. نغسلوهم نشفوهم مزيان. Et après juste on va les faire revenir. ما ما غاديش نقطعوهم ولا غير على جوج. شويه vraiment غير les hacher grossièrement زعما ماشي مقطعين on n'a pas besoin. حيت هما كيتقطعوا ابخي فيت في مي كيكونوا صحيح ملي كيطيبوا exactement كيتقطعوا facilement. Donc 150 grammes de fromage ricotta ou là un fromage frais. Donc ricotta c'est mieux parce que c'est un fromage qui est frais et léger. Un œuf battu, un demi-oignon haché, du sel et du poivre. تماما. Voilà. Donc بالنسبة للتحضير donc normalement donc on met de l'eau bouillante avec الملحة وداكشي وكنسلقوا فيها les pâtes mais bon pour les هادي vraiment طريقة pour les experts sinon comme je vous ai dit au départ donc on peut les cuire بهاد القضية ديال المسخون et un plateau. Donc on va préparer donc نخليوهم bien sûr de côté على واحد المنديل يكون ناشف. Après, on va procéder à la farce les épinards ricotta. Donc, quand les oignons, on va un peu de beurre et on va faire revenir dès que les oignons ملولين. Voilà, غير كيتشحروا شي شوية. D'accord. Et après, quand نزيدو عليهم les épinards hachés grossièrement. D'accord. Donc, نخليهم واحد à peu près 2-3 minutes. يطيحوا لي فوالا غير يطيحوا شويه ماشي باش ما عاوتاني ما كياخذوش ما كيطلقوش الماء بزاف دونك جوست كيتشحروا شي شويه اون ريكتيفي كنعملوا لهم شويه ديال الملحه وديال الابزار اي كناخذوا داك البيضه حتى كيبردوا كنحيدوهم من هذا باسكو مونجي عندي غنزيدوا عليهم البيض ولكن ماشي فوق العافيه ثوم. Ça c'est question de goût. Ça, alors si on aime des goûts comme ça plus relevés, نقدروا نزيدوا عليهم واحد ثومه محكوكه c'est oui, ça peut donner un bon goût. Donc كنحيدوهم كنخليهم حتى يبردوا شي شويه عاد كنزيدوا عليهم داك البيضه اللي عندنا اللي مطربه وكنزيدوا عليهم لو فرomage. D'accord. Donc كنخلطوا هاد la farce هادي. Et on va procéder. Donc, la recette, c'est surtout c'est une roulade d'épinards, de lasagne avec l'épinard et ricotta. Donc, la roulade, c'est peut-être ce qui est le plus compliqué, peut-être. Pas vraiment. Donc, on va juste prendre plaque par plaque et on va on va dire les 3/4. On va étaler la farce Diana. Et on va la rouler. Donc plaque par plaque. Ça va pas être une grande roulade, c'est des portions individuelles. كل وحدة بوحدها. Exactement, c'est ça. Chaque plaque بوحديتها غادي ناخذوها on va فهمتيني في l'extrémité ماشي كلها باسكو سينو غادي تجي غليطة. Donc غير في واحد l'extrémité كنعملوا فيها la farce et on commence à rouler jusqu'à la fin. ما كتجيش مدقسة avec la pâte? Pas du tout. Non. Pas du tout. Oui, en fait, c'était pas ça la question. Ça c'est sorti tout seul. La question que je voulais poser. Bon, ce que je voulais dire, c'est واش la pâte ما كتقطعش ما كتمزقش. La pâte ما كتقطعش parce que déjà في la cuisson, il faut que ça soit comme ils disent les Italiens al dente. Voilà, al dente, c'est très important. D'ailleurs, il a سلقنا la lasagne بزاف, c'est-à-dire bon سلقناها vraiment ce qu'il faut. Après مي غندخلوها الفران هي غادي تزيد تاخذ السخانه غادي تزيد طيب donc غادي ترجع عجينه. Oui. C'est pour ça donc toujours un peu juste pour la manipuler. Exactement. Et aussi عاوتاني الا خليناها الا كانت مازال voilà ما طيباش وكانت قاصحه elle va être cassante. Absolument. Donc vraiment c'est بينات. Voilà, bin, voilà. Et donc باش comme ça نقدروا ندوروها بلا ما تهرس وبلا ما تجي مدقصه. Finalement هذيك بحال كانيلوني. تماما عليك نور.
لي كانيلوني هادوك صعاب فوالا صعاب نقدر نعمرهم بهذا لا باسكو لي كانيلوني ديجا اللي نطولوه نقصروه فوالا سي نو سي ديفيسيل باسكو لي كانيلوني دغيا غادي تلصقهم في ما غيبقاوش داك الرولو فوالا داك الشكل ديالهم اكزاكتومون هذيك فريمون صعيبه بزاف انا فكرت بهذا وقلت ولا نختصر الطريق صافي خاطر غادي بلا ما ندورهم هي غادي تشريهم دايرين الفابوغي Non, non, franchement, Hadi, c'est une tariqa sahla. Donc, juste on roule et on les met sur le plat ديالنا ديال اللي غيمشي le four. Donc, نحطوهم قدام بعضياتهم. Et après, on prend la sauce tomate ديالنا. وإلا ما بغيتش ندورهم ندير الحشوة وندير عادي. Bien sûr, c'est juste غادي نبدلوا الشكل وصافي. نقدروا نعملوا بحال اللي كنعملوا لازان عادية. نعملوا لي بلاك ديالنا ديال لازان، نعملوا لا farce. Un peu de fromage, on répète l'opération et ainsi de suite حتى كنساليو et on finit par la sauce tomate. Donc ça si on veut pas faire le إلا ما بغينا تمام باش نبدلوا الشكل وصافي. Donc مي كنساليو كنعملوا فوق منهم la sauce tomate et on met aussi le fromage râpé وكندخلوهم الفران واحد à peu près une trentaine de minutes un four préchauffé à 200 degrés à peu près. Voilà. Donc c'est facile.